मिलन सप्ताह जितेटा डिजाइन आसी पूरा खास खास डिजाइन सब डिजाइन आज वीडियो रे देखवा पाए ये शाढ़ीटा आपन मैंने थंबनेल रे देखिथिबे आउ देखुन एटा पूरा गॉर्जियस शाढ़ी एटा पूरा पछे बाहरी जे आउ देखुन मेहंदी कलर रे आंचल आसी जिबा आ बॉडीटा देखिबा देखुन बॉडीटा केते बढ़िया वर्क जे 3D वर्क रे अछि आ तले देखुन चारटा बॉर्डर अछि ब्लाउज पीस भी आसीबा आ आंचल देखुन केते सुंदर वर्क हिचे आपन माने एंता आंचल नाइ देखिथिबे देखुन चौड़ा बॉर्डर भी अछि माछो बॉर्डर भी अछि आ मिलन सप्ताह भी अछि आइटा पूरा नुआ आसी देखुन चारटा बॉर्डर अछि सप्ताह पर वर्क भी हिचे आ देखुन आंचलटा केते बढ़िया मोयर वर्क हिचे आ ब्लाउज पीस रे भी देखुन केते सुंदर वर्क हिचे ब्लाउज पीस वर्क एटा भी ब्लाउज पीस वर्क एटा सिंगल जोड़ी रो सिंगल ई देखुन ब्लाउज पीस भी केते बढ़िया वर्क हिचे देखुन एटा अपन साड़िया भाबुथबे कि आंचल भाबुथबे किंतु ब्लाउज पीस आटा एटा भी देखुन पूरा डिफरेंट टाइप रो सप्ताह पर वर्क हिचे आ विथ डबल बॉर्डर अछि कुडिया लिपि हां ई साड़ी तो बहुत डिमांड थिला टीचर मानकर लागि खास करी बहुत डिमांड थिसी आ गुटे पीसी अछि आ ई साड़ी रो डिमांड एतकी है जे गुटे वीडियो रे थोरे देखाला 2 मास 3 मास तक बुकिंग होती जोहार जय मा समले जय जगन्नाथ आउ आज मुई फेर थोरे आइचे जय लंगर बाबा सब निके आउ हमर संगे अछन बिजू मेहर एड्रेस टा नंबर सब बुझरे तुमा हमर घर संबलपुर है आ समले मंदिर पाखे पूरा घर है आ पूरा तो आसीना परन पूरा घर के डायरेक्ट जे भी आसबे डायरेक्ट समले मंदिर के आसबे हले हमें निजे रिसीव करमु आउ जदी ऑनलाइन रे की नबा ले चाहे बोले ऑनलाइन ले भी हेबा पहला फोन पे करबे एड्रेस देबे हमें पठे देमु तो ऑनलाइन जदी नेबे स्क्रीन रे दे जे नंबर से नंबर रे अपन माने कांटेक्ट करि पारबे आउ चलन वीडियो के स्टार्ट करमा तो देखुन वीडियो के इनु स्टार्ट करा होचे ए देखुन केते सारा बंडल बंडल अछि सबु आउ याडे भी देखुन केते सारा अछि साड़ी कलेक्शन माने बहुत अछि तो चलन तांको पजरामा केन साड़ी हमकु देखाबे तो केन साड़ी नु मूल करमा आज हमें जेन देखामा भितरु पूरा देखामा हां पूरा ई सब देखामा जेनटा देखुन ई भितरु पूरा खास खास साड़ी माने भितरे अछि बाछी बाछी कर देखामा पूरा बाछी बाछी की देखाबे और ना सामनु तो देखुन 500 नु स्टार्ट है एडा हां पूरा मात्र 500 12 हाथ पूरा ई सब गुटे थाकी जाकी गुटे रेट रो छै एडा हां एडा 500 अछि एडा 700 अछि देखुन एडा पूरा 500 रो केते सारा अछि एडा देखुन 700 रो अछि सब रेंज रो एडा बहुत रेंज रो अछि याडे भी अछि आउ देखुन आज पूरा खास खास साड़ी बने भितरु बाहर करके देखाबे देखुन एटा देखुन पूरा ऑफिशियल पैटर्न रे प्लेन बॉर्डर रे साड़ी रे अछि आ देखुन केते सुंदर अछि ब्लाउज पीस भी इथि अवेलेबल अछि देखुन केंदा सॉफ्ट वर्क हिचे देखुन आ बहुत एटा देखुन बॉर्डर रे भी बांधो काम हिचे मात्र 6000 टंका मात्र देखुन 6000 टंका रे एटा मिली जबा विथ ब्लाउज पीस आउटे देखुन एटा गुटे देखुन मिलन सप्ताह रे निके आसले आउ पूरा आंचल फोटो आंचल देखुन केते गॉर्जियस आंचल अछि आउ एटा देखुन केते बढ़िया बोयतो वर्क माने हिचे आउ आंचल पूरा सीधा करे देखले केते सुंदर दिसु जे देखुन आ फुल बॉडी टा भी देखि दमा देखुन फुल बॉडी रे केते बढ़िया मात्र 6500 एटा देखुन मात्र 6500 टंका रे मिली जबा आ वर्क भी देखुन केनता अछि आ जे भी पिंधबा बहुत सुंदर दिसबा आउटे देखुन मिलन सप्ताह रे आउटे निके आसले आज पूरा एंता साड़ी माने देखमा जेंटा की अपन पीस भी अछि मिलन सप्ताह रे ब्लाउज पीस भी अछि देखुन मिलन सप्ताह वर्क एटा देखुन तार आंचलटा आ तार फुल बॉडीटा भल से देखि दमा सेकंड एटा होचे तार फुल बॉडी देखुन मझी रे देखुन बॉर्डर सप्ताह एटा मात्र 6000 टका रे चौड़ा बॉर्डर भी अछि आ देखुन मिलन सप्ताह रे अछि किंतु बॉर्डर टा देखुन चौड़ा बॉर्डर रे आसी जबा मेहंदी कलर रे आ लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आ पूरा बॉक्स पैटर्न अछि इधर प्राइस केते आसबा एटा 6500 एटा देखुन मात्र 6500 रे एटा आसी जबा केते सुंदर वर्क हिजे देखुन आ गुटे देखुन एटा पेरे पेरे डिजाइन निके आसले कॉफी कलर ब्लाउज पीस भी आसी जबा आ देखुन एटा बॉर्डर भी पाटो बॉर्डर आसी जबा एटा 5800 एटा मात्र 5800 रे आसी जबा एटा गुटे देखुन एटा भी पेरे पेरे टाइप रो छै इथे ब्लाउज पीस आसबा इथे भी देखुन ब्लाउज पीस आसबा मिलन सप्ताह वर्क हितले भी ब्लाउज पीस अछि आ एटा देखुन बॉर्डर भी टिके एक्स्ट्रा चौड़ा बॉर्डर दिया हिजे एटा भी 5800 एटा भी 5800 टंका रे मिली जबा एटा गुटे देखुन केते बढ़िया गॉर्जियस लागु छै देखुन साड़ी एटा देखले कि ई साड़ी माने तो रिसेंट रे कैंसी वीडियो रे नै देखी हां देखुन केनता आंचल देखुन केते मात्र 6000 मात्र 6000
मात्र देखुन 6000 टंका रे एटा आसी जबा ए साड़ी माने तो बहुत दिन बाद आसी जे लेखा लागु जे हां बहुत दिन बाद आसी जे सब बहुत दिन बाद आई जे हां इरा देखो एटा साड़ी माने देखुन एटा गोटे देखुन मिलन सॉफ्टवेयर रे 5500 मात्र 5500 रे देखुन आ बॉर्डर भी देखुन चौड़ा बॉर्डर एचन जेहेतु चौड़ा बॉर्डर चालू जे तो मिलन सॉफ्टवेयर भी चौड़ा बॉर्डर माने बुनबार लागि चेष्टा करछन बुनकर माने आउ देखुन एटा गोटे देखुन मेहंदी कलर रे अछि मात्र 5.5 मात्र मात्र 5.5 देखुन मात्र 5500 टंका रे एटा मिली जबा देखुन केते सुंदर वर्क हिजे आ गोटे देखमा एटा भी देखुन पेरे पेरे रे निक आसले आउ एटा भी देखुन मात्र 5.5 एटा भी मात्र 5500 रे आसी जबा देखुन सॉफ्टवेयर वर्क हिजे बांध वर्क भी हिजे आउ पाटो बॉर्डर रे भी आसी जबा एटा देखुन आउ विथ ब्लाउज पीस इथि आसी जबा एटा चौड़ा बॉर्डर से देखुन चौड़ा बॉर्डर रे देखुन चौड़ा बॉर्डर भी अच्छे माछो बॉर्डर भी अच्छे आ मिलन सॉफ्टवेयर वर्क मिलन सॉफ्टवेयर भी अच्छे आ एटा पूरा नुआ आसी जे 7000 पूरा नुआ आसी जे ना एटा देखुन पूरा नुआ आसी जे एटा 7000 आउ मात्र 7000 टंका रे एटा मिली जबा एटा देखो आजिर साड़ी माने पूरा बहुत खास खास आउ बहुत यूनिक साड़ी माने देखवा लई पाबे अपन माने वेट करूं एटा देखो देखुन एटा केते सुंदर वर्क हिचे एटा सॉफ्टवेयर वर्क हिचे 5.5 मात्र 5.5 रे एटा मिली जबा आजिर साड़ी पूरा मिलन सॉफ्टवेयर रो स्पेशल वीडियो है अपन माने देखुन खास खास पूरा जहां भी देखो पूरा 120 सूतर देखा पूरा 120 सूता नहीं 120 सूता हां एटा देखो केनता हिचे आउ मिलन सॉफ्टवेयर रो पूरा खास कलेक्शन माने नहीं कि आछन देखुन आंचलटा देखले केते सुंदर अच्छे आउटा देखुन तार बॉडीटा 5.5 मात्र 5500 टंका रे एटा मिली जबा 6.5 आ गोटे देखुन एटा भी मिलन सॉफ्टवेयर अच्छे आउ तार वर्क देखुन केते बढ़िया चारटा लाइन सॉफ्टवेयर लाइन पड़ी जे आउ मझिरे भी देखुन केते बढ़िया वर्क हिचे इने भी तल ऊपर भी बहुत बढ़िया वर्क हिचे इधर प्राइस केते कहले 6.5 6500 टंका रे एटा मिली जबा देखुन एटा देखुन एटा गोटे देखुन 7000 मात्र 7000 टंका रे देखुन केते बढ़िया मिलन सॉफ्टवेयर वर्क हिचे आंचल देखुन टिके सीधा कर दउ मोबाइल टा देखुन साड़ीटा सीधा कर दउ ब्लाउज पीस भी अच्छे ब्लाउज पीस भी आसीबा आ आंचल देखुन केते सुंदर वर्क हिचे अपन माने एंता आंचल नाइ देखिथिबे आ बहुत सुंदर आंचल अच्छे ब्लाउज पीस भी अच्छे देखुन मिलन सॉफ्टवेयर वर्क हितले ब्लाउज पीस भी अच्छे आ प्राइस केते गले 7000 मात्र 7000 टंका रे एटा मिली जबा एटा देखुन आ एटा देखुन एटा भी मिलन सॉफ्टवेयर एटा देखुन मिलन सॉफ्टवेयर फेर गुटे निक आसले एटा भी आंचल पूरा गॉर्जियस अच्छे पूरा गॉर्जियस आंचल देखवार के पाबे ने आ देखुन आंचल पूरा गॉर्जियस अच्छे भी आ दिही में केनता पूरा सफा काम है देखुन दिही अपन माने देखि परथबे केते सफा वर्क हिजे आ बहुत ही सुंदर अच्छे इधर प्राइस केते आसबा एटा 6200 मात्र देखुन 6200 रे एटा आसी जबा आ गुटे देखुन एटा रामा ग्रीन रे आ देखुन डबल बॉर्डर अच्छे विथ तले देखुन तीनटा बॉर्डर अच्छे आ गुटे लाइन सॉफ्टवेयर वर्क हिचे एटा भी नुआ आसी जे इधर प्राइस केते आसबा 7000 इधर प्राइस देखुन मात्र 7000 टंका रे आसी जबा एटा देखो एटा गुटे देखुन एटा देखुन मिलन सॉफ्टवेयर जतेटा डिजाइन आसी पूरा खास खास डिजाइन सब डिजाइन आजिर वीडियो रे देखवा लई पाबे एटा 7200 एटा देखुन मात्र 7200 रे देखुन केते बढ़िया देखुन बॉक्स रे सॉफ्टवेयर वर्क हिचे हाथी अच्छे सिंह अच्छे बहुत प्रकार वर्क हिचे एटा आ गुटे देखुन चौड़ा बॉर्डर केनता हिचे देखुन चौड़ा बॉर्डर रे मिलन सॉफ्टवेयर निक आसले आउ तार वर्क भी बहुत सुंदर अच्छे देखुन आउ एटा देखुन तार एटा आंचलटा देखुन केते पूरा शाइनिंग आंचल अच्छे आ बहुत पूरा गॉर्जियस आंचल छै आ विथ ब्लाउज पीस आसबा आ देखुन बॉर्डर भी चौड़ा बॉर्डर अच्छे एटा काणे बॉर्डर अच्छे पूरा 7.5 मात्र 7.5 एटा देखो एटा भी 7.5 एटा गुटे देखुन एटा भी 7500 रे आसी गला आ एटा भी देखुन एटा भी पूरा बहुत भल लागछ देखुन तार आंचलटा आंचल भी आंचल के ब्लाउज पीस अच्छे इथि भी ब्लाउज पीस आसी जबा विथ चौड़ा बॉर्डर अच्छे एटा भी टिके आ देखुन मात्र 7.5 मात्र 7500 एटा मिली जबा देखुन बहुत सुंदर अच्छे एटा देखो मिलन सॉफ्टवेयर एटा दिए एटा भी देखुन मिलन सॉफ्टवेयर आसी जबा आ देखुन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे आ रेड कलर आ देखुन वर्क भी पूरा बहुत डिफरेंट मात्र 7000 मात्र देखुन 7000 टंका रे एटा मिली जबा
आ बहुत सुंदर अच्छे এটা দেখুন এটা গোটে দেখুন 7000 মাত্র মাত্র দেখুন 7000 টঙ্কার এটা আসিবা এটা দেখুন 6টা বর্ডর আছে তলে 3টা উপরে 3টা আউ সফটাপর ওয়ার্ক भी আসিবা দেখুন সবু ভিতরু বাহার করা হচ্ছে আপন মানে টিকে ওয়েট করুন পুরা সবু খাস খাস শাড়ি মানে বাহার করা হচ্ছে এটা গোটে দেখুন 6800 6800 টঙ্কার এটা মিলি যাবা আউ ডবল বর্ডর আছে পুরো চারটা সফটা भी আছে দেখুন 4টা লাইন সফটাপর ওয়ার্ক भी আসি যাবা এটা भी ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ରେ ଅଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତଲେ ଦେଖୁନ୍ 5800 5800 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପ୍ଟା ୱାର୍କ ହେଇଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ମିଲନ ସପ୍ଟାର ଏତ୍କି ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଲାଇକ୍ଟେ କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେବେ এটা দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ 6ଟା ବର୍ଡରରେ ଅଛେ ଆଉ ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଅଛେ 7000 ମାତ୍ର 7000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସିବା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ୱାର୍କ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍କ ହେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ଆସିବା পল পল কলর দেখুন এটা রামা গ্রিনরে দেখুন এটা যে भी নেবা দিল খুশ হয়ে যাবে এই শাড়িটা এই শাড়িটা হ্যাঁ পুরা ফাইন কপড়া দেখুন পুরা গ্যারান্টি দউছন সে যে भी নেবা পুরা খুশ হই যাবে বলি কইছো এটা দেখুন এটা তাঙ্গ দোকান না তো জানিছন আপন মানে যদি নাই জানি আউথরে কই দউছে যে লঙ্গুর বাবা সব 7500 এটা দেখুন 7500 রে নিকে আসলে বেবি পিঙ্ক কলর রে আছে আর ব্লু কলর রে বর্ডর আসি যাবা এটা দেখুন আর ওটা দেখুন এটা তাজমহল ডিজাইন গোটে নিকে আসলে দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া 6টা বর্ডর আছে এটা হচ্ছে 6500 এটা দেখুন মাত্র 6500 টঙ্কারে এটা মিলি যাবা 6টা বর্ডর আছে প্লাস সফটাপর ওয়ার্ক আছে আউ তাজমহল ডিজাইন 6500 মাত্র মাত্র দেখুন মাত্র 6500 রে মিলি যাবা এটা গোটে দেখুন এটা দেখুন তলে 4টা বর্ডর আছে উইথ 2টা লাইন সফটাপর ওয়ার্ক भी আসি যাবা এটা ফুল ধড়ি है মাছ ধড়ি নহে ফুল ধড়িয়া হ্যাঁ এটা দেখুন সুপারি ফুল ধড়িয়া আউ বহুত সুন্দর ওয়ার্ক হইছে আউ প্রাইসটা 7000 মাত্র 7000 7000 টঙ্কারে দেখুন ডবল লাইন সফটাপর ওয়ার্ক রে মিলি যাবা এটা দেখুন পুরা নয়া আছে এটা ভিডিও এটা দেখুন আউ ଗୋଟେ হাফ ডিজাইন আছে আউ তলে দেখুন কফি কলর রে ওয়ার্ক হইছে আউ সফটাপর 2টা লাইন সফটাপর ওয়ার্ক হইছে আউ আঁচল भी দেখুন কেতে সুন্দর আছে বর্ডর भी পাট বর্ডর রে আসি যাবা এটা দাম হচ্ছে এটা 6800 এটা হ্যাঁ মাত্র দেখুন 6800 রে এটা মিলি যাবা এটি ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন আমি যেতকি শাড়ি দেখাউছু সবুতে ম্যাক্সিমম ব্লাউজ পিস আসি যাবা আর যেমতি যদি নাই আসে আমি বতাই দেমু আপন মানে এতলে আমি ব্লাউজ পিস 7000 এটা দেখুন মাত্র 7000 রে তলে 4টা বর্ডর আসি যাবা আর ব্লু কলর রে বহুত সুন্দর দিশুছে শাড়িটা 7000 দেখুন কেতে বঢ়িয়া ওয়ার্ক হইছে আর মাত্র 7000 টঙ্কার এটা মিলি যাবা এটা গোটে দেখুন বেবি পিঙ্ক কলর আছে আর রেড কলর বর্ডর আসি যাবা আর দেখুন কেতে বঢ়িয়া ওয়ার্ক হইছে মাত্র 7500 মাত্র মাত্র 7500 মাত্র দেখুন 7500 রে এটা আসি যাবা এইটা ওটা আমি ফটো খিচিଥିଲୁ এটা এটা দেখুন থম্বনেল রে আমি দেখিতলা এই শাড়িটা আপন মানে থম্বনেল রে দেখিতেবে পুরা গর্জিয়াস আউ দেখুন এটা পুরা গর্জিয়াস শাড়ি এটা পুরা পছে বাহারিছে আউ দেখুন মেহেন্দি কলর রে আঁচল আসি যাবা আউ বডিটা দেখবা দেখুন বডিটা কেতে বঢ়িয়া ওয়ার্ক হইছে 3D ওয়ার্ক রে আছে আর তলে দেখুন 4টা বর্ডর আছে 9800 এটা দেখুন মাত্র 9800 টঙ্কারে মিলি যাবা মই তো ভাবুଥିଲି এটা 12-13000 হইতবা কমসে কম বলি এটা দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ এটা ଗୋଟେ 7500 দেখুন মাত্র 7500 রে এটা আসিবা আর ওয়ার্ক भी বহুত সুন্দর আছে আর এখন এটা এটা দেখুন মাছ বর্ডর রে আসিবা আর ধড়ি সবটা ওয়ার্ক হইছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক করে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক করে কেতেটা শাড়ি নেকি আসলে দেখুন 4টা বর্ডর আছে সবটা পর ওয়ার্ক भी হইছে আর দেখুন আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া ময়ূর ওয়ার্ক হইছে আর ব্লাউজ পিস রে भी দেখুন কেতে সুন্দর ওয়ার্ক হইছে এটা পড়বা 8800 মাত্র মাত্র এটা দেখুন মাত্র 8800 টঙ্কারে এটা মিলি যাবা তার আউটটা কলর আসবে তার আর গোটে কলর নিয়ে আসলে দেখুন সেটা অরেঞ্জ রে দেখলে এটা দেখুন ডিজাইন भी টিকে চেঞ্জ হচ্ছে ডিজাইন भी টিকে মাইনর ডিফরেন্ট আছে আর পাখাপাখি নালে সেম আসবে হাই ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস भी ওয়ার্ক আসিবা দেখুন দেখুন ব্লাউজ পিস भी সেম ওয়ার্ক আসিবা ଆଉ এটা হে 8800 পড়বে এটা भी সেই সেম রেট 8800 রে আসিবা ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁন
শাড়ি মানে কেতে সুন্দর আছে এটা গোটে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এথি भी আসি ଯିବା এরকম ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে কেতে বঢ়িয়া ওয়ার্ক ହେଇছে 6600 মাত্র মাত্র 6600 রে এটা আসবা হ্যাঁ মতে তো বিশ্বাস না লাগবার এতকি কম বলি এটা গোটে দেখুন এটা হি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হ্যাঁ এটা সিঙ্গল দড়ি ର সিঙ্গাই ই দেখুন ব্লাউজ পিস भी কেতে বঢ়িয়া ওয়ার্ক ହେଇছে দেখুন এটা আপন শাড়িয়া ভাবুথবে কি আঁচলে ভাবুথবে কিন্তু ব্লাউজ পিস এটা এটা তো বড় এটা দেখুন এটা এটার প্রাইস কেতে আসবা এটা 6800 পড়বা এটা भी 6800 রে হ্যাঁ দেখুন 6800 টঙ্কা রে কেতে বঢ়িয়া ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला শাড়ি মানে নেই কি আসিছন এটা গোটে দেখুন এটা 8200 মাত্র মাত্র এটা দেখুন মাত্র 8200 রে এটা মিলি যাবা আর আঁচল भी দেখুন কেতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর ব্লাউজ পিস রে भी দেখুন সফটাপর ওয়ার্ক আছে अंदा মানে বান্ধ ওয়ার্ক নেই সফটাপর ওয়ার্ক এটা পুরো পুরো ফাইন আছে কপড়া পুরো ফাইন আছে হ্যাঁ দেখুন তার আউটা কালার আছে এটার দুইটা কালার अवेलेबल আছে এটা গোটে দেখুন গ্রিন কালার গোটে দেখলে এটা গোটে দেখুন এটা भी মেহেন্দি টাইপ টিকে কলর এটা টিকে মেহেন্দি কলর আছে আর বহুত সুন্দর দিশুছে এটা মানে এটা গোটে দেখুন তলে দেখুন চারটা লাইন র সফটাপর ওয়ার্ক ହେଇছে 9700 মাত্র 9700 রে আসি যাবা এটা এটা দেখি এটা ডিজাইন মানে বহুত আছে এটা দেখুন 8500 মাত্র মাত্র দেখুন 3D আছে কাম 3D ওয়ার্ক ହେଇছে আর বহুত সুন্দর আছে আর সফটা মানে भी দেখুন কেতে সফা সফা ওয়ার্ক ହେଇছে अंदा নাই কি এটা দেখুন পুরা নয়া আছে এটা গোটে দেখুন পুরা নয়া কলর কম্বিনেশন পুরা নয়া দেখুন 9000 মাত্র মাত্র ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক भी দেখুন ওয়ার্ক भी কেতে সুন্দর ওয়ার্ক ହେଇছে দেখুন ଆଉ মাত্র 9000 টঙ্কা রে এটা মিলি যাবা আর ফুল বডিটা भी দেখুন কেতে সুন্দর ওয়ার্ক ହେଇছে বহুত সুন্দর আছে ଆଉ দেখুন ভিতরটা তো পুরা খালি হয়ে গলানো এটা দেখুন এটা भी বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রয়েছে 9000 মাত্র 9000 টঙ্কা রে এটা भी আসি যাবা डबल लॉरी सब आ पूरा देखुन। पानी कपड़ा अलग अलग है সফটাপর ওয়ার্ক দুই প্রকার সফটাপর ওয়ার্ক আসি যাবা আর দেখুন এটা 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 গোটে সফটা প্রকার এটা কোঠি সফটা লাইন আসি যাবা এটা দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଏଟା ନେଇକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଅଛି ଆଉ ଆଞ୍ଚଳଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି अवेलेबल ଅଛି 7200 ମାତ୍ର মাত্র ଦେଖୁନ୍ এটা বক্স প্যাଟর্ন রে ডবল বর্ডর সঙ্গে এটা মাত্র 7200 রে এটা আসি ଯିବା এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ এটা भी দেখুন পুরা ডিফরেন্ট টাইপ র সফটাপর ওয়ার্ক ହେଇছে ଆଉ উইথ ডবল বর্ডর আছে 9000 এটা মাত্র 9000 টঙ্কা রে এটা আসি ଯିବା আর বডি র ওয়ার্ক भी দেখুন কেতে সুন্দর ওয়ার্ক ହେଇছে এটা দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ দেখুন এটা সিঙ্গল বর্ডর আছে ଆଉ উপর তল সফটাপর ওয়ার্ক ହେଇছে 6500 মাত্র দেখুন 6500 রে এটা আসি ଯିବା এটা ଗୋଟେ দেখুন 7000 ডবল সফটওয়্যার মাত্র মাত্র এটা দেখুন আঁচলটা দেখুন ফার্স্ট আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস ওয়ার্ক ହେଇছে ଆଉ ফুল বডিটা ফের ଦେଖିଦେମା দেখুন ফুল বডি রে কেতে বঢ়িয়া বেবি পিঙ্ক কলর রে আছে ଆଉ ତାର সফটাপর ওয়ার্ক দেখুন কেতে সুন্দর আছে ଆଉ মাছ বর্ডর রে भी আছে এটার প্রাইস কেতে কইলি এটা 7200 এটা দেখুন মাত্র 7200 রে 7200 5.5 এটা দেখুন মাত্র 5500 রে তাজমহল ডিজাইন হ্যাঁ মাছ বড় নহে এটা দেখুন ফুল বর্ডর সুপারি ফুল বর্ডর আছে কিন্তু তাজমহল ওয়ার্ক আছে ଆଉ এই শাড়ি মানে তো বহুত ডিমান্ড থিসি ଆଉ মাত্র দেখুন 5500 রে এটা মিলি ଯିବା এটা 6000 অশ্বিনী অশ্বিনী শাড়ি নেইকি আসলে দেখুন অশ্বিনী তো সবুলে ডিমান্ড থিসি এটা 6500 এটা দেখুন 6000 এটা 6500 হোয়াইটটা নেবে 6000 পড়বা ଆଉ ইয়েলোটা 6500 রে আসি ଯିବା এটা ওড়িয়া লিপি 6300 ওড়িয়া লিপি হ্যাঁ এই শাড়ি তো বহুত ডিমান্ড থিলা টিচর মানকর লাগি খাস করে বহুত ডিমান্ড থিসি আর এটার প্রাইস কেতে কইলে এটা 6300 এটা দেখুন 6300 রে মিলি ଯିବା এটা দেখুন পুরো গর্জিয়াস শাড়িতে এটা বহুত চলছি 6500 এটা দেখুন পুরা গর্জিয়াস শাড়িতে নেইকি আসলে ଆଉ ডবল বর্ডর আছে ଆଉ সফটাপর ওয়ার্ক भी আছে আর মাত্র 6500 এটা মিলি ଯିବା এটা দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মী শাড়ি নেইকি আসলে দেখুন দেখুন উৎকল লক্ষ্মী শাড়িটা বহুত দিন পরে দেখবার কে মিললা 6000 মাত্র মাত্র দেখুন মাত্র 6000 টঙ্কার এটা মিলি ଯିବା এটা গোটে দেখুন
फिर गोटे पेरे पेरे डिजाइन निकासले इटा भी 5,500 रे मिली जबा इटा गोटे देखुन केते बढ़िया धड़ी सबटा वर्क हिचे 5,800 मात्र मात्र देखुन इटा केते बढ़िया कलर्स डिजाइन अच्छे आउ मात्र 5,800 रे इटा मिली लास्ट देखाओ इटा पूरा लास्ट करम लास्ट इटा देखुन पूरा लास्ट साड़ी है आ पूरा गॉर्जियस साड़ी पूरा गॉर्जियस इटा हमन माने खोजी भी नाइ पन सीजन टाइम रे आपन एछन टाइम अच्छे नेबे बोले एछन नु नै जन आ गुटे पीसी होचे गुटे पीसी अच्छे आउ ई साड़ी रो डिमांड एतकी है जे गुटे वीडियो रे थोरे देखाले 2 मास 3 मास तक बुकिंग होतिसी न आ मुई गारंटी दउ जे मात्र 7,800 रे 7,800 इटा देखुन मात्र 7,800 रे एछन मिली जबा किंतु सीजन टाइम रे अपन 10,000 देले भी पाइबार मुश्किल है डिमांड बहुत रहसी आ इधर डिमांड बहुत थिसी का करी बुकिंग हे जासी आउ मुई रेकमेंड करमी आपन माने एछन ई साड़ी के ऑर्डर करूँ से 4-5टा ऑर्डर हेले भी से जुगाड़ कर देबे एंटा डबल धड़ी नेबे भी अच्छे देखो डबल धड़ी हमन देखुन केंटा क्वालिटी वाला अच्छे 6,200 देखुन डबल धड़ी पूरा क्वालिटी वाला एक नंबर क्वालिटी इटा बहुत अच्छे मात्र 6,200 रे तांगने मिली जबा नेक्स्ट वीडियो रे खाली डबल धड़ी देखाबा खाली डबल धड़ी और सान देखाबा सान साड़ी भी देखमा आउ देखुन बहुत जामुन थान कपड़ा भी अच्छे थान कपड़ा भी अच्छे पेचवा साड़ी भी कॉटन साड़ी भी अच्छे ये सब साड़ी वीडियो देखि नेबे नेक्स्ट वीडियो रे जेंटा तार माने कमेंट आसबा से हिसाबे हमें तो आजर वीडियो केंदा लागला अपन माने कमेंट करे जनाबे साड़ी परचेस करबा लागि कि किसी डाउट लागबा तांकर नंबर स्क्रीन दे छे अपन माने फोन करके आपनकर डाउट क्लियर करि पारबे आ व्यापारी माने भी जति नेबे तांकर अलगा रेट लागि जबा तो आज लागि हमको विदाय दोन नेक्स्ट वीडियो रे फिर देखामा जोहार